Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un bon plan pour gagner des vêtements gratuitement. J'ai découvert ce bon plan, ça fait pas longtemps et je voulais à tout prix le partager avec vous. Sachant que les livraisons par rapport à la Chine, parce que c'est des produits qui viennent de la Chine, ça prend beaucoup de temps, mais vous inquiétez pas, vous allez les recevoir dans 2 ou 3 mois. Il faut seulement prendre les précautions de protection. Ça veut dire si c'est une boîte ou un carton, le laisser dans la voiture ou dans le garage le temps que ça passe pour ne pas être contaminé ou tout simplement mettre des gants et désinfecter tout ce qui est autour du carton, jeter le carton à la poubelle, mettez les vêtements à laver pour que tout se passe bien. Comme j'ai vu qu'il y a pas mal de modèles, on peut les trouver par exemple à certains prix de 9 à 14 euros jusqu'à 23 euros, mais avec ce lien que je vais vous montrer, que je vais laisser dans la boîte de description, vous aurez ces produits-là pour 0 euros. C'est pas sûr, mais vous êtes choisi en fait. Vous êtes choisi parmi des milliers de personnes qui participent à ce programme. Si vous avez de la chance, ben, vous êtes choisi. Et à chaque jour, vous pouvez revenir et faire la même chose, choisir les vêtements qui vous plaisent. Vous avez des minimums de produits, ça veut dire 3 par jour. D'accord. Vous choisissez les 3. Le lendemain, vous choisissez les 3. Si vous avez de la chance, vous êtes sélectionné. Bah, vous êtes sélectionné, ils vont envoyer le colis. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, vous refaites la même chose le lendemain. C'est vraiment très simple. Moi, je trouve ça sympathique pour tester des produits qu'on aimerait bien tester et surtout qu'on sait très bien que par rapport au gabarit ou la taille, c'est pas pareil que chez nous, ici en France ou même dans d'autres pays. C'est pas pareil. Donc, j'ai mis là dans la vidéo aussi le règlement, comment ça se passe. Vous pouvez aussi le lire. Et je vais essayer de chercher ce règlement pour vous mettre ça aussi dans la boîte de description. Donc là, vous voyez, tous ces produits que je montrais en début, c'était avec les prix réels. Et là, avec les zéros, si vous voulez tester les produits. Comment ça se passe? Quand vous recevez le produit, vous testez, vous prenez une photo comme quoi vous avez reçu le produit et vous donnez votre avis par rapport à la qualité de tissu, si ça vous plaît ou non, si vous êtes très contente du produit ou non. C'est un peu différent par rapport à d'autres. Après, il y a une autre section que vous pouvez voir par la suite, que vous pouvez, par exemple, sélectionner certains produits et les mettre en photo pour après revenir pour les acheter si ça vous plaît. À la section, comme je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi, maghrébin qui me demande de traduire en arabe, je vais faire la même chose dans la même vidéo. Voilà, c'est parti. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم ان بون بلان. اشنو هاد البون بلان؟ هما الحوايج ولا الملابس ب 0 اورو ولا 0 درهم. هاني نخلي لكم في صندوق الوصف لو ليان باش يمكن لكم تدخلوا لهاد السيت وتشوفوا هاد الحوايج هادو. كيفاش يتم الاختيار تيتم الياتوار. كل نهار يمكن لكم تمشيو لداك السيت تستيو الحوايج اللي بغيتوهم وما ما تنساوش واحد القضيه، هو بانه خاص يكون عندكم لي ميزور. سافي بانه خاصكم تعرفوا شحال عندكم في لاطاي دو لا تور دو تاي، شحال عندكم في لا تور دو اونج. هادشي كامل لحقيتاش ما عندناش نفس لاطاي اللي كاينه عندهم في الشين. كما قلت لكم كل نهار يمكن لكم تمشيو للسيت تستيو الحويجات اللي بغيتو وتعاودوا ترجعوا تشوفوا واش نتوما زيت اكسبتي، يعني قبلوكم ولا لا، وتستيتو ولا لا في لو سيت. صراحه انا من قبل ما عمرني ما جربت نشري منه، دونك هتكون ليا بالنسبه ليا انايا اول مره
هادي نشارك فيه، ونتمنى بانني نربح، ونتمنى بانه بزاف الناس يستافدوا ويربحوا حتى هما. علاش لا؟ علاش داكشي علاش حطيت درت هاد الفيديو باش نشارك معكم. حاجه اخرى قبل ما ننسى، بانه لا ليفريزون يمكن طول شويه، حيت هادي يكونوا جايين من الصين وعارفين بان هاد الوقيته هادي صعيبه بزاف في العالم كامله. ممكن تاخذ تقريبا الا تقبلتوا وتستيتوا في بانكم ربحتوا، ممكن تاخذ من 3 شهور 4 شهور 5 شهور وقيله ممكن. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي من هاد السيد مثلا ما غاديش يقدر يدير لهم لا ليفريزون، الا حقيتاش هما ساكنين في واحد الدوله اللي هاد السيد ما تيديرش فيها لا ليفريزون، الا عندكم العائلات ديالكم هنا في اوروبا، علاش لا قولوا لهم راه كاين بين ندير واحد الكوموند. الا كنتو ان شاء الله من بعد ما يفوت هاد الوباء، الا كنتو جايين تجيبوا ليا واحد الكولي، راه بين نكومونديها، وغادي خصكم فقط لادريس. بالنسبه لي كولي هما راه غراتويتمون، كلشي غراتوي من عندهم. نتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. ما تنساوش تخليو لي لايك اي ابوني، سيرتو 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 ما تنساونيش بلي كومونتير ديالكم. وكذلك الا ربحتوا ما تنساوش تبارطاجيو معنا اشنو ربحتوا في لي كومونتير وفي الانستغرام. يمكن لكم تبعتوا لنا لي فوتو، نكون فرحانه بزاف وتفرحوني بزاف الا ربحتوا حتى نتوما. اي تنقول لكم رمضان مبارك سعيد لجميع المسلمين في العالم أكمله. تنقول لكم أبيانتو لي زامي.